Oke, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pikir dalam beberapa waktu ke depan kita akan segera mulai untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Ya, sekali lagi buat Bapak Ibu saudara untuk menjaga supaya tidak feedback dan seterusnya sehingga lancar di dalam ibadah kita. Saya persilahkan nanti sewaktu kita di dalam ibadah kita boleh mute ya semua speaker kita supaya nanti tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Nanti kalau sudah waktunya selesai nanti boleh saling sapa satu dengan yang lainnya. Lalu kalau tidak keberatan Bapak Ibu Saudara, bolehkah kita membuka video kita supaya kita bisa, kalau memang Bapak Ibu mungkin di perjalanan atau di apa, tidak apa, tapi kalau misalkan ada di rumah dan bisa membuka video akan sangat sukacita sekali kita boleh melihat wajah-wajah. Dan di tengah-tengah kita sudah ada rekan saudara kita, Liurung, yang beliau ada di Singapura ya sementara ini, dan nanti akan memberikan kesaksian buat kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita dan sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita persekutuan doa ini. Ya, halo. Bisa di-mute ya Bapak Ibu? Bisa di-mute dulu Bapak Ibu sebelum kita mulai. Punya saya HP-nya nggak bisa dibuka videonya Pak Asyir. Ya, tidak apa. Ya, yang tidak buka enggak mak. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati terlebih dahulu datang menyembah Tuhan kita. Kita percaya bahwa kita boleh ada sampai saat ini. Ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Ini semua karena Tuhan Yesus, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik. Mari sama-sama Bapak Ibu kita boleh bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Yesus yang mati bagi kita semua, Yesus yang bangkit bagi kita semua, Dia juga yang sudah menang bagi kita semua. Sama-sama puji Tuhan kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Nyatakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so
kehidupan kita. Mari kita ambil sikap yang baik, kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau telah memimpin menyertai kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore hingga ke malam hari ini Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk berdoa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang kami kenal adalah Tuhan yang hanya sejauh doa. Oleh karena itu kami mau datang membawa setiap hal yang akan kami doakan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika doa itu kami sungguh-sungguh percayai, ketika doa itu kami sungguh-sungguh imani, kuasa Tuhan saja yang dapat bekerja, melakukan segala sesuatunya. Karena kami percaya juga bahwa ketika kami sudah menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, kami tahu Tuhan di dalam setiap kesibukan kami, mungkin kami yang sedang dalam masalah, pergumulan kami, sakit penyakit, kami percaya Tuhan juga boleh menghibur setiap kami. Tuhan juga boleh menolong setiap kami. Biarlah Tuhan setiap sekali lagi penyembahan, ujian yang kami bawa di dalam Tuhan, yang boleh menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu, yang menjadi sukacita bagi setiap kami ketika kami memuji Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami renungkan malam hari ini, yang boleh sekali lagi meneguhkan setiap keimanan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di dalam persekutuan doa kami malam hari ini. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menaikkan beberapa pokok doa kita berkaitan dengan bangsa dan negara kita. Nah, malam hari ini saya akan membagi pokok doa. Nanti kita doakan bersama-sama. Jadi saya persilahkan nanti yang pria bersama dengan saya, kita akan berdoa dan bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas bangsa dan negara kita. Kita bersyukur Indonesia sudah memasuki ulang tahun yang ke-76. Biarlah apa yang menjadi ataupun yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, ini akan menjadi realita di dalam kehidupan berbangsa. Kita doakan juga kesulitan yang masih terjadi. Kita doakan pandemi COVID supaya semuanya boleh terus ada jalan keluar yang terbaik. Kita doa secara khusus untuk presiden dan wakil, para menteri yang ada saat mengambil sebuah kebijakan. Secara khusus di dalam terlaksananya vaksinasi dan juga rumah sakit yang menampung mereka yang sedang sakit. Dan yang kedua, secara khusus buat wanita, doakan untuk pemulihan ekonomi di bangsa ini. Secara khusus PPKM yang masih diberlakukan hingga 23 Agustus ini, supaya meskipun ada PPKM, kita yang bekerja dari rumah ataupun sudah bekerja dari kantor, terus waspada dan terus tertib di dalam menjalankan prokes yang ada. Kita doakan juga untuk anak-anak yang sekolah online juga, supaya dalam masa seperti ini anak-anak tetap memiliki antusias dan semangat di dalam sekolah mereka. Mari dua hal ini kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa dan bersyukur untuk bangsa dan negara kami. 76 tahun Tuhan berikan kemerdekaan buat Indonesia. Apa yang dicanangkan di usia yang ke-76 menjadi Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh, ini akan boleh menjadi slogan dan semboyan yang boleh dihidupi oleh seluruh rakyat bangsa negara ini. Tuhan menolong agar bangsa ini boleh menghadapi kesulitan dan boleh terbebas dari segala kesulitan yang ada. Secara khusus saya berdoa untuk presiden dan wakil, para menteri, pejabat pemerintahan dari tingkatan provinsi sampai daerah. Pengambilan kebijakan di masa pandemik ini supaya ada sinergitas yang baik satu dengan yang lain. Secara khusus terlaksananya vaksinasi yang akan dirindukan boleh membuat kekebalan dalam masyarakat kami atas pandemik ini. Tuhan tolong dan juga Tuhan sertai. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Yang kedua, kita tetap bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Secara bersama-sama, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa buat toleransi umat beragama yang ada di Indonesia. Kita berdoa, masih ada sedikitnya beberapa hal yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan toleransi. Kita doakan agar Indonesia sungguh menjadi bangsa dan negara yang bertoleransi antara satu dengan yang lain, saling menghargai, saling mendukung satu dengan yang lain. Kita juga berdoa untuk penegakan hukum. Kita berdoa juga terjadinya ataupun sosial politik yang sedang berkembang di bangsa ini, agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan arahan yang tepat pula. Kita juga berdoa untuk komunikasi yang ada di bangsa ini. Kadang informasi dan komunikasi ini sering dipakai ataupun menjadi alat memprovokasi satu dengan yang lainnya. Kita doakan juga untuk penanganan teroris, supaya aparat terkait dengan prosedur yang baik pula dan profesional boleh mengerjakan ini dengan baik. Mari kita berdoa untuk beberapa isu yang ada di bangsa ini. Kiranya terus Tuhan meneguhkan dan memimpin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami terus mau berdoa dan menyerahkan untuk bangsa ini. Kami masih melihat ya Tuhan, kehidupan berbangsa dan bernegara kami masih kadang terjadi intoleransi satu dengan yang lain, antar umat beragama, antar suku, ras, golongan yang ada. Kami rindu Tuhan, kami boleh saling toleransi dengan satu dengan yang lainnya. Yang berdoa juga untuk penegakan hukum di Indonesia, sosial politik yang berkembang di hari-hari ini. Kami terus mau berdoa supaya ada kekondusifan yang ada dalam satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk arus informasi ya Tuhan, yang sering dipakai menjadi alat provokasi dan bahkan hoax. Tuhan tolong, biarlah orang-orang terkait, para menteri terkait, boleh dengan bijaksana mengatasi ini bersama. Yang berdoa juga untuk penanganan teroris yang kami dengar, kami lihat dari berita, supaya ini boleh dijalankan dengan baik. Secara khusus Densus 88 boleh bekerja dengan prosedur yang tepat, dengan profesional pula ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ke dalam pimpinan-Mu. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari kembali kita siapkan hati kita terus untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kesaksian dari hambanya, yaitu Bapak Liurung. Sebelumnya kita akan sama-sama menaikkan satu pujian kembali, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan, dan kita mau nyatakan di hadapan Tuhan dengan apa akan kubalas Tuhan semua kebaikan dan kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kami punya Allah yang setia seperti Engkau Yesus. Sama-sama katakan Bapak Ibu. Kau Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau yang memulihkan Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku
bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah harapan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau dengan sungguh-sungguh sekali lagi nyatakan dengan iman kami, Yesuslah harapan kami. Kaulah harapanku setiap hidup kami Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan, selamanya. Selamanya. Tetap selamanya Tuhan, selamanya. Ini setiap kami Tuhan. Dengan apa kan ku. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini setiap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus kami. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Baik, saudara-saudara, pada malam ini sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dan juga melanjutkan doa-doa kita, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh saudara kita Liu Rongdang. 我们还没有听到还是直接祷告，我们要听一个见证，我们的弟兄刘荣要给我们做见证。今天是我们的弟兄 Ferdi 也是会他翻译。silakan Ferdi dan juga Liu Rong，请刘荣可以做见证。好，刘弟兄，你可以先开始，你说一句，我说一句。
你麦克风打开一下，你被封闭，你声音没有出来。OK，现在可以吗？好，可以，听到了。好，请开始。弟兄姐妹们，晚上好。Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih. 感谢主，感谢神。 Puji syukur kepada Tuhan. 感谢庄牧师。 Terima kasih Musa Randy 给我提供一个做见证的机会。 juga untuk gereja GKBJ memberi saya kesempatan untuk memberikan kesaksian. 我这次患上了新冠病毒。 saya sebelumnya 见证了神的神迹，是真正见证了，我体会了神迹。 Saya sempat positif COVID-19, tapi melalui peristiwa ini saya merasakan atau juga mengalami mukjizat daripada Tuhan. 我是4月30号进入医院的。 Saya 30 April masuk rumah sakit. 5月2号就开始，就是很危险了。 2 Mei, pada 2 Mei itu udah mulai kritis, bahkan harus sampai pakai ventilator. 我们的那个主治医生，我们的主治医生也是基督徒。 Nah, dokter yang kebetulan yang pegang dia kebetulan juga seorang Kristen. 所以在这个过程中，我经历了个3次危险，3次 Melalui 病危。 peristiwa ini dia ada turun naik, bahkan sempat 3 kali kondisinya masuk ke keadaan kritis. 因为我是重症患者， Karena dia cukup berat kasusnya. 应该是没有什么药可以救治的。 Dengar-dengar tidak ada obat yang untuk bisa mengobati dia. 在这个危险的过程中，有时候我能够，我的朋友、我的妹妹、我的太太和孩子，他给我做视频的时候，他们能看觉到，能感觉到我的眼睛已经没有光了。 Dalam beberapa kali masa kritis itu dia sama temannya, adiknya, istri, anak sempat ada video call dan mereka melihat bahwa ketika video call matanya Liu Tixiong ini kayaknya udah nggak ada terang, nggak ada sinar lagi di matanya. 生命的慢慢的离开我， Kayaknya kehidupan pelan-pelan udah mulai meninggalkan. 但是我的弟兄姐妹们一直在给我向神祷告，求神救治我。 Tapi saya terus berdoa pada Tuhan, mohon Tuhan untuk membantu menyembuhkan saya. 我的兄弟姐妹有一个叫徐阳的，还有一个叫刘飞翔的，他们在祷告中就能听到神的声音。 Ada juga saudara kita Xu Yang juga, lalu ada satu juga orang sana di dalam doa mereka dia dapat mendengar suara Tuhan. 他们听到一种声音，神的声音，说他已得医治。 Nah, ketika mereka berdoa, mereka mendengar suara Tuhan yang mengatakan bahwa dia sudah mendapat kesembuhan. 从那开始， Mulai dari saat itu, 我慢慢的恢复了我的生命。 saya mulai pelan-pelan sembuh, mendapatkan kembali hidup saya. 感谢主，他给了我新的生命。 Puji syukur kepada Tuhan, ini mungkin adalah kehidupan yang baru untuk saya. 从那天开始，我的康复的健康的路就非常平坦，非常平坦。 Nah, mulai dari hari itu proses kesembuhan saya masih termasuk standar. 在 ICU 病房的时候 ，ICU 的时候， ketika ada di ruang ICU, 尽管脱离了危险，尽管脱离了危险， nah, ketika sudah mulai melewati masa-masa kritis, 但是还是很痛苦， tapi 因为要输氧。 masih sakit, rasanya masih sakit. 有一天我请求庄牧师打电话给我祷告， Ada suatu hari Musa Randy telepon ke saya, berdoa untuk saya. 我就听到来自一种特别的声音，非常厚重的一个声音。 Suara yang saya dengar itu suara yang agak berbeda, semacam suara yang sangat tebal suaranya. 我就立刻有一种力量。 Sepertinya kayak memberi saya sebuah tenaga.
感谢兄弟姐妹们给我祷告，感谢所有的人给我祷告。Terima kasih juga untuk jemaat dan juga saudara-saudari yang berdoa untuk saya. 我的这个过程就是一个真正的神迹。Dalam proses peristiwa ini saya benar-benar merasakan mukjizat dari Tuhan. 从那开始我就坚信。Mulai dari hari itu iman saya mulai bertumbuh. 神掌管我们的健康， Tuhan menjaga kesehatan kita, Tuhan menjaga kehidupan kita. 我们自己是无能为力的。 Kita sebagai manusia sebenarnya tidak mampu berbuat apapun. 我多次感谢我的那个主治医生。 Saya banyak terima kasih kepada dokter yang menghandle saya. 医生告诉我， dokter itu berkata, 不是他，是神救我的。 Dokter itu berkata, bukan saya, tapi Tuhan yang menolong kamu. 他也见证了这个神迹。 Dia pun juga melihat mukjizat melalui peristiwa ini. 感谢主，感谢主。 Puji syukur pada Tuhan. 我的生命是属于主的，给我的一个新的生命。 Nyawa saya, hidup saya adalah pemberian Tuhan, hidup yang baru. 一个全新的生命。 Totally new life. 像我这样的。 Seperti kasus saya, 正常情况下是不可能活过来的。如果没有神的神迹，是活不了的。 Kasus saya sebenarnya normal, dibicara normal tidak mungkin sembuh, tapi ini semua memang mukjizat Tuhan. 谢谢，我今天见证就到这里。 Terima kasih, mungkin kesaksian saya akhiri di sini. 我要用我的余生来侍奉神。 Saya ingin menggunakan sisa hidup saya untuk melayani Tuhan. Oke, 谢谢兄弟姐妹们，谢谢刘荣，谢谢。谢谢。神师傅你在医院是50天，是不是？50天。50天呢。等有机会我把那段视频放给你们看。那个时候已经没有生命的迹象了。 Dia ada dalam rumah sakit kurang lebih ada 50 hari. Jika mungkin dia nanti coba share video call dia bersama keluarga, itu memang sepertinya sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, 我今天也是要谢谢。我看在我们当中有西洋也是常常跟我联络，然后给我看你的相片跟你一家人这样祷告。是。呀，所以你50天在医院，你得到医治，是我们相信这个是神的神迹，是不是？神的神迹，神的恩典，没有药。所以你要做一个见证，你告诉他们，你从生病以后，然后我听到你的太太跟你的女儿现在信耶稣了，是不是？对，他们也在给我做 video call， 他们能感觉能看到。 祷告的时候，我的眼睛有神，慢慢的就有光，他们能感觉到这一点，而且他们已经做好准备，就做好了这个我没有的准备了，没想到还能活过来，他们受到了很大的冲击，本来他们不相信，现在开始相信。Ferdi terjemahkan aja. Ya, jadi sewaktu dia di masa-masa kritis, dia sempat ada beberapa kali dia video call dengan anak istri, di mana pada awalnya anak dan istrinya belum percaya Tuhan Yesus. Tapi melalui beberapa kali video call, mereka sepertinya melihat dari mata Liu Rong ada cahaya, seperti ada Tuhan di dalamnya. Jadi anak dan istri yang sebelumnya tidak percaya Tuhan, namun saat ini mereka berdua, anak dan istri sudah menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita berikan tepuk tangan sama Tuhan kita yang luar biasa. Ya, jadi kita bersyukur ya. Saya secara pribadi pun tentu waktu itu berdoa dan saya berpikir hampir 2 bulan, ya 50 hari dalam kondisi pakai ventilator di ICU. Ya, itu betul-betul mukjizat Tuhan. Terakhir saya dengar bahwa dia pulang ke rumah, ya. Lalu kemudian saya berdoa di situ buat dia lagi. Lalu kemudian dia kembali ke Singapura dan dia memberitahukan kepada saya beberapa waktu yang lalu kalau anak dan istrinya mau percaya kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur, saudara, lewat segala peristiwa kita lihat anugerah Tuhan yang luar biasa. 我说感谢主的恩典，这种你生病50
天在医院可能我们看人的眼睛看作为什么这个事情发生，但是我们相信这个有神的好的旨意，所以带你一家人全家信耶稣基督。我相信也是耶纳，好像圣经的记载了，当我们相信主耶稣基督，我们一家人相信主耶稣基督得到的救ya. Amin. Kasih tuh. Ya. Oke, saudara-saudara, kita bersyukur nanti kita bisa mendengarkan banyak lagi ya saksian nanti kalau dia kembali ke tengah-tengah kita. 我们希望当你回到印尼，从新加坡等一下回到印尼，跟我们当中你可以一起来做健身呀，然后跟我们一起来传福音侍奉神。好的。好。所以现在你科目你也是全心全力来爱主来侍奉神。是的，阿门。是的，我是这样想的。我要多个教会做工作了。我以后要多侍奉，多到教会来。Oke, baik. Silakan Ferdi terjemahkan, luar biasa supaya mereka dengar. Ya, imannya sudah bertumbuh, bahkan dia sekarang udah mulai mengurangi untuk bekerja, lebih banyak melayani Tuhan, lebih banyak datang ke gereja. Ya. Sisi. Ya. Sisi. Oke, puji Tuhan ya. Oke. Kita terus lanjutkan ibadah kita ya. 我们继续来参加祷告会ya. Silakan Pak Asyam untuk pimpin dalam doa syafaat. Kita doakan Liurung juga ya untuk keluarganya juga tadi sebelum kita mulai karena kita 6:30 sudah openingnya. Tadi dia perkenalkan istri dan anaknya kepada kita dan tadi saya sempat tanya sama anaknya, putrinya juga dan istrinya. Mereka bilang sekarang mereka percaya Tuhan Yesus. Jadi puji Tuhan. Musa, sebelum kita lanjut dengan doa syafaat, mungkin Musa saya persilakan untuk doa secara khusus buat Liurung dan keluarganya, agar imannya terus diteguhkan. Silakan Musa. 我们为Liurung祷告呀，求上帝帮助呀。谢谢。Ya, kita selagi kita berdoa ya, kita doa sama-sama. 亲爱的主耶稣，我们感谢你，今天特别我们看到主你的神迹。说怎么样？你爱我们的弟兄刘荣弟兄，你爱他，你救赎他成为神的儿女。说我们知道你知道前几个月他生病躺在医院里面50天，但是我们相信神的神迹，他今天能够得到医治，我们相信，因为主耶稣基督你爱他，你医治他。主耶稣，我们求你帮助我们今天晚上也是有喜乐的心。感恩，因为不是单单他自己能够享受主的恩典，但是我们看见他的太太、他的夫人跟他的女儿能够接受耶稣做他们个人的救主。主，我们相信这个神的喜悦，求你帮助。主，你也是知道他的渴慕的心，他在我们当中，我们相信神。今天晚上你也是听到，他要侍奉你。他又多多做神的工作，他相信主，你给他有恩典，所以今天他要适用神的恩典来侍奉神。求主耶稣基督祝福我们弟兄刘荣弟兄，求你帮助我们，相信借助他很多我们的同胞中国还没有归向基督，能够相信主耶稣基督。主耶稣，你听我们的祷告，我求你祝福。奉靠主耶稣基督名求的，阿门。阿门。Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan kembali untuk menaikkan beberapa pokok doa berkaitan dengan gereja kita. Yang pertama, saya rindu bersama dengan saya yang pria mengucap syukur dan berdoa buat gereja kita. Kalau sudah 15 tahun Tuhan pimpin dan Tuhan tolong, dan kita percaya di ulang tahun yang ke-15 ini, berkat Tuhan terus Tuhan nyatakan, dan gereja kita terus menjadi berkat baik di dalam gereja, di dalam masyarakat. Kita doakan juga untuk para majelis baru yang terpilih dan menjabat, demikian juga nanti bersama dengan pengurus dalam periode 2021 sampai 2024, agar terus di dalam pelayanan mereka dipimpin dan disertai oleh Tuhan, keluarga mereka, pekerjaan mereka
dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Lalu untuk yang wanita, mari kita terus juga berdoa buat ibadah online yang setiap minggu kita laksanakan, dan juga ibadah yang dilakukan baik itu melalui Zoom ataupun ibadah-ibadah lain seperti komsel, usaha bahagia, tin, sekolah minggu. Kita doakan supaya melalui ibadah ini jemaat terus dan tetap antusias di dalam beribadah dan menemukan Tuhan, bahkan mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian mereka meskipun ibadah secara online. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk dua hal ini secara masing-masing. Mari kita berdoa. Surga, kami bersyukur, berterima kasih Engkau sudah menyertai gereja kami sampai hari ini di usia yang ke-15 tahun. Kami melihat penyertaan Tuhan, pimpinan dan berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Dan kami terus meyakini bahwa penyertaan dan berkat-Mu tidak pernah berhenti buat gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk rekan-rekan majelis yang terpilih yang akan menjabat dalam masa bakti 2021 sampai 2024. Kami juga berdoa mereka sekalian Tuhan memberkati. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati suami, istri, ataupun anak-anak mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati untuk aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Terima kasih, berkati dan pimpin terus ya Tuhan kepada mereka sekalian. Demi nama Tuhan Yesus berdoa. Mari kita bersama-sama terus berdoa, menyerahkan beberapa kegiatan yang dilakukan di gereja kita. Secara khusus kita mau berdoa untuk kelas AMK, bersyukur sudah diselesaikan di minggu kemarin, dan kita masih terus berdoa untuk kelas APK yang berjalan, dan secara khususnya kita berdoa untuk rekan-rekan yang akan mempersiapkan diri untuk dibaptis. Biarlah melalui kelas APK ini iman mereka diteguhkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita juga berdoa untuk rekan-rekan jemaat yang akan menikah di tahun ini, baik itu yang ada di Kelapa Gading, baik itu mungkin yang ada di Solo, maupun yang ada di Kerawang mungkin. Kita doakan supaya Tuhan juga akan menolong, memberkati persiapan mereka. Tak lupa kita juga berdoa untuk acara Zoominar dengan mengenai wawasan kebangsaan yang akan dilakukan tanggal 28 Agustus, hari Sabtu. Kita doakan supaya acara ini juga berjalan dengan baik, dan kita juga akan memahami wawasan-wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh pembicara. Kita juga berdoa, jika ada jemaat yang sakit, kita boleh sebutkan nama mereka. Jemaat yang sudah lanjut usia, mereka yang di rumah saja, kiranya juga Tuhan memberikan pertolongan, penghiburan, dan kekuatan. Pergumulan jemaat, usia pekerjaan jemaat, supaya Tuhan juga akan tolong berkati. Mari secara bersama-sama kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di surga, kami terus mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan, kegiatan pembinaan. Bersyukur untuk kelas AMK yang sudah diselesaikan di minggu kemarin, dan kami terus mau menyerahkan untuk kelas APK yang akan terus berjalan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati secara khusus untuk rekan-rekan yang akan menerima baptisan di tahun ini. Tuhan teguhkan iman mereka supaya terus imani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Juga mau berdoa untuk rekan jemaat kami yang akan menikah di tahun ini. Tuhan menolong yang ada di Kelapa Gading maupun yang ada di Solo maupun di Kerawang. Tuhan juga sertai dan berkati. Nyerahkan untuk seminar di tanggal 28 nanti. Dan berkati untuk hamba-Mu yang akan menjadi pembicara, yang menyampaikan pendanaan ini. Tuhan sertai dan berkati. Doa juga untuk jemaat kami ya Tuhan, yang sakit, yang lanjut usia dalam pergumulan keluarga mereka dan usaha mereka. Kiranya terus Tuhan berkati. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sungguh percaya untuk setiap pokok doa yang boleh kami naikkan bersama-sama. Tuhan sendiri yang akan menggenapkannya, menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan atas itu sekalian. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tapi silakan kembali kepada rekan-rekan untuk mempersiapkan hati kita di dalam pujian. Saya persilakan Musa Randy.
Dalam Oke, baik. Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Malam hari ini saya minta tolong mungkin 因为有我们的弟兄刘荣在我们当中，我请 Freddy 可以帮助翻译一下吗？我们要听神的。好的，牧师。OK， 我们打开我们的圣经，kita buka Alkitab kita, saudara, dari Kejadian pasal 16 ya. 我们打开我们的圣经《创世纪》第16章。Kita tidak bisa membaca semuanya, tapi saya ingin baca beberapa ayat dari Kejadian pasal 16. 没有整章把它读下去，我们看有几节可以看的。Saya baca ayat pertama hingga ayat yang ke-6. 我单单读第1节到第6节，创世纪16章。Kejadian pasal yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Yongzongan. 亚伯兰的妻子撒来不给他生儿女，撒来有一个使女名叫夏甲，是埃及人。 Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak, dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. 撒来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。” Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. 于是亚伯兰的妻子撒来将使埃及人夏甲给了丈夫为妻。那时亚伯兰在迦南已经住了10年。 Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. 亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕，就小看他的主母。 Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. 撒来对亚伯兰说：“我因你受屈，我将我的使女放在你怀中。她见自己有了孕，就小看我。愿耶和华在你我中间判断。” Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. 亚伯兰对撒来说：“使女在你手下，你可以随意待她。”撒来苦待她，她就从撒来面前逃走了。 Saudara barangkali pernah mendengar ada sebuah kisah dongeng tentang anak rubah yang tidak sabar. 可能我们有听过一个神话，狐狸的不耐心的小狐狸。 Saat dia bangun dari tidurnya, 当他睡醒， lalu kemudian tidak ada makanan, 看到没有什么食物， dia protes, dia tanya kepada ayahnya, 他埋怨，就问他爸爸 kenapa nggak ada makanan? 为什么没有东西吃。 Sang ayah rubah itu berkata, 这个狐狸爸爸说 nah kita nggak bisa tangkap apa-apa.：“ 儿子，我们抓不到什么， Sebab di perkampungan itu para penduduk banyak yang berjaga-jaga ingin berburu rubah. 因为在这个乡村，很多的居民都在那边守护，想要去 Jadi 抓我 kita 们， lebih baik jangan pergi. 最好不要出门。 Kita lebih baik pergi ke sungai, 只要我们去到河边， kita tangkap ikan saja. 我们抓鱼来。” Tapi kemudian sang anak rubah berkata, daging ayam lebih enak, papi, daripada daging ikan. 小狐狸说：“吃鸡肉比吃鱼肉比较好吃。” Tetapi kemudian sang ayah berkata, sabar, situasi seperti ini kita mesti sabar. 但是爸爸说：“你要忍耐，这种情况要有耐心。” Lalu kemudian sambil membujuk anaknya, akhirnya pergilah sang ayahnya rubah dengan rubah kecil itu ke tepi sungai. 一边说服小狐狸，然后他们2个就到河边去。 Saudara tahu kalau tangkap ikan itu membutuhkan kesabaran. 抓鱼需要耐心。
Saudara, sang anak rubah tidak sabar. 小狐狸不耐烦， Dia pelan-pelan meninggalkan ayahnya. 它慢慢就开始离开它爸爸 Pergi。ke perkampungan 它到了乡村， karena dia ingin dapatkan ayam itu. 它想吃鸡肉。 Saudara sudah tahu cerita ini. 你们知道结果？ Saudara, pada saat dia ingin menangkap sang ayam, 当他想要去抓这个鸡， dia tidak berhasil. 他没有做到， Bukan dia yang berhasil menangkap ayam, 不是他抓到鸡， tapi dialah yang ditangkap oleh penduduk kampung itu. 反而他被那个乡村居民抓到。 Ayam itu adalah umpan untuk menangkap sang rubah. 这样的就是要去陷阱来能够得到这个抓到这个狐狸。 Saudara, banyak pelajar kita bisa pelajari. 很多东西我们可以学到， Ada bahaya, 危险， tapi sang anak itu tidak mendengarkan nasihat itu. 但是小狐狸没有听爸爸 Tidak 的话， berjaga-jaga. 要谨慎， Ada bahaya mengintai 有危险在追着， karena tidak sabar. 因为你不耐烦， Dia tidak bisa menahan dirinya. 没有办法控制好自 Pada 己。 Kejadian 16, 创世纪16章 itu mencatat sebuah perjalanan iman. Abraham dan Sarah sedang berada di satu titik yang sangat rendah. 记载了亚伯兰跟撒拉的信心正在最低的时程。 Saudara, apa yang kita pelajari? 我们能够学到什么？ Saudara, yang pertama, 第一点， saya ingin ngajak kita untuk merenungkan, yaitu berpikir antara menginginkan dan menggenapi. 我们来思想，去想要跟成全。 Saudara, menginginkan dan menggenapi itu dua hal berbeda. 想要跟成全是两种不同的事。 Saudara, menginginkan itu resultnya itu hasil, saudara. 想要所看的是成果， Jadi kita tidak peduli prosesnya, yang penting apa yang aku mau itu dapat. 不管过程，但是我要的能够得到， Jadi tujuannya pokoknya dapat. 目的是我要得到。 Saudara, kalau bicara menggenapi itu bicara proses. 讲到成全是要讲到过程， Saudara mungkin belum mendapat, 可能还没有得到， tapi sudah berada dalam proses. 但是已经经过过程。 Saudara, Sarai yang dulunya itu sebelum diubah namanya menjadi Sarah oleh Tuhan itu bukan tidak tahu janji Tuhan. 撒来之前还没有改名，他并不是不知道主的允许， Dia tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham akan punya keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. 他知道主曾经允许了亚伯兰会有很多的后裔， Tapi janjinya itu sudah 10 tahun belum terwujud. 但是这个允许已经10年了没有成全。 Saudara, Abraham berumur 85 tahun. 亚伯兰那时候85岁， Sarah sudah 75 tahun. 撒来75岁。 Waktu Tuhan janji sama Abraham 75 tahun Abraham. 当主允许亚伯兰，他是75岁， Tapi Abraham sekarang sudah 85 tahun. 是现在他已经85岁。 Saudara, jujur kita nggak berani menghakimi sang tokoh beriman ini. 说实话，我们没有办法去判决这个亚伯兰。 10 tahun itu bukan satu waktu yang singkat. 10年不是短短的时间， Tapi kemudian di sini kita bisa melihat mereka mengalami yang namanya keraguan dan kegalauan. 我们看见他们这里经过了有一个时段，就是犹豫不决， Umur semakin bertambah. 年数越增加， Saudara, perhitungan manusia itu mustahil. 人类的计算是不可能。 Mereka coba memikirkan ada cara lain nggak? 他们去想有没有另外的办法？ Mungkin kita salah memahami maksud Tuhan. 也许我们误解了主的意义， Sudah 10 tahun. 已经10年了。 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 就那亲爱的弟兄姐妹 Apa，masalah dalam hidup Abraham dan Sarah? 亚伯兰跟撒来里生活里面有什 Kalau 么 kita 问题？ perhatikan ternyata mereka lebih fokus pada keinginan untuk mendapatkan anak daripada menggenapi kehendak Allah. 他们比较专心，要得到孩子的渴望，比起来成全主的旨意。 Saudara, tidak ada salah dengan keinginan mereka, saudara. 他们想要有孩子是没有错， Tetapi saudara, Tuhan inginkan bukan bicara untuk mendapatkan anak saja, tapi bicara bagaimana mereka percaya dan taat pada janji Tuhan. 但是主不单单说得到孩子，但是也要经过过程，他们怎么样顺服主。 Saudara, seringkali waktu itu menjadi indikator yang Tuhan pakai untuk menguji yang namanya kesetiaan kita kepada Tuhan.
常常主使用了时间来试验我们对他的忠心。 Kadang waktu menjadi indikator Tuhan ingin melihat apakah kita betul percaya penuh kepada Dia atau tidak. 时间变成标准来看我们是否真正的去信靠 Saudara, 他。 kesempatan tidak selalu menunjukkan bahwa itu kehendak Allah. 机会并不是都是指着都是主的旨意， Ada kesempatan belum tentu saudara itu yang Tuhan kehendaki. 有的机会，但是不一定是上帝所要的。 Daud punya 2 kali kesempatan bisa untuk membunuh Saul. 大卫有2次机会能够去杀扫罗， Tapi Daud berkata bahwa ini bukan yang Tuhan kehendaki. 但是大卫说这不是主的旨意。 Saudara-saudara, ada kesempatan. 有的机会， Daud bisa berkata, ini waktunya cepat untuk naik tahta. 大卫说这个就是好的时机，我可以上朝， Nggak usah harus lebih lama lagi. 不要等多久。 Tapi Daud, dia lebih memilih waktunya Tuhan yang mungkin lebih lama. 但是大卫选择了要按主的时间，可能会比较久。 Saudara-saudara, proses Tuhan itu nggak mudah. 经过主的过程是不简单。 Tadi saudara kita Liurung bersaksi, 刚才有刘荣弟兄为我们见证， 50 hari di ruang ICU, 在急诊室50天， ventilator saudara. 空一个空气的管， Dan saudara nggak bisa apa-apa dan sampai layarnya di lubang. 什么都不能做，连喉咙都有打个洞。 Tapi kita melihat bagaimana anugerah Tuhan. 我们看见主的恩典， Bagaimana Tuhan memakai 50 hari membawa dia untuk lebih dekat Tuhan. 主怎么样使用了50天来带他更亲近主。 Bagaimana dirinya juga dipakai untuk menjadi alat untuk menyaksikan Tuhan yang hidup bagi istri dan anaknya. 也变成了对于他的妻子、对于他的女儿，变成见证主旨意的 Yang 工人， mereka satu persatu boleh percaya kepada Tuhan. 他们一个又一个都 Hari 能够 ini 信 kita 靠了主。 dihadapkan antara menggenapi rencana Tuhan atau menginginkan kehendak kita yang terjadi. 我现在的面对是要成全自己的想要，还是成全主的旨意？ Yang kedua, Tuhan ingin menantang kita 第二点，主要挑战我们 antara cara Tuhan dan cara manusia. 人的方式还是主的方式。 Saudara, di dalam Kejadian pasal 16 tadi, 创世纪第16章， Sarah berkata kepada Abraham suaminya, 撒来对她的丈夫亚伯兰 "Kau 说 tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. ：“你知道主不给我生儿女， Karena itu baiklah hampiri hambaku itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." 可能去来我的使女，从他身上我可以得到后裔。 Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. 亚伯兰就听撒来的意思， Memang ada yang mengatakan demikian. 有的说法是这样。 Memang pada waktu Allah berkata kepada Abraham akan punya keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. 当上帝允许了要像天空的星星、沙滩的沙那边多的后裔， Allah tidak katakan langsung itu dari keturunan Sarah. 就没有直接说是从撒来得到的。 Karena setelah Kejadian 16, 是创世纪16章以后， Kejadian pasal 17 ayat 16 dan 19, baru Allah menegaskan bahwa keturunan Abraham yang dimaksudkan itu dari Sarah, bukan Hagar. 第17、18、19章那边，上帝强调了亚伯兰的后裔是从撒来的，而不是从夏家。 Jadi ada kemungkinan mungkin Sarah berpikir secara pikiran manusia. 有可能撒来是以人类的思维想， Yang penting itu lewat keturunan dari Abraham. 只要是亚伯兰的后裔， Tidak melalui saya tidak apa-apa. 没有透过我没 Karena 事。 cara biasanya saudara memberikan budaknya kepada suaminya itu adalah suatu hal yang biasa pada zaman itu. 那时候让使女献给丈夫是通常的事情， Itu sebabnya dia berpikir dengan rasionya dan caranya. 就是他以他的逻辑思想方式， Barangkali melalui inilah sebenarnya Tuhan menggenapi rencananya. 可能主要成全他的旨意是按照这个意思。 Bahayanya ketika kita mencoba menerjemahkan perkataan Tuhan dengan pola pikiran kita. 把上帝的旨意用人的思维去翻译有多危险？ Kalau kita mencoba dengan cara kita, 如果按照自己的意思去试，
Sudah perhatikan Abraham kepala rumah tangga. 亚伯拉罕是家庭主妇， Dia tahu tentang firman Tuhan. 他知道神的话语， Dia tidak menjelaskannya. 他没有去解释， Malah dia menyetujuinya. 他反而去同意。 Saudara, sebenarnya bukankah Abraham itu sahabatnya Allah? 亚伯兰是神的好朋友， Bukankah ketika Allah ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, Allah bicara kepada Abraham. 当说多跟葛摩拉要去灭，上帝跟亚伯兰说 Kenapa Abraham tidak tanya sama Tuhan?：“ 为什么你没有问上帝？” Sekali lagi, memakai cara manusia, bukan cara Allah. 再一次使用人的方式，而不是上帝的方 Saudara, 式。 saya ingin pinjam istilah seorang namanya Bernard dari Clairvaux. 有一个叫 Bernard 弟兄，我借他一句话， Dia berkata ada berapa tingkatan kita itu tingkatan pertumbuhan rohani kita. 信心的成长有几个过程层次， Paling dasar, 最低层 orang mengasihi diri sendiri demi dirinya sendiri. 爱自己，为了自己； Tapi yang kedua, 第二层 mulai mengasihi Tuhan tapi demi diri sendiri. 开始爱主，但是为了自己， Jadi mengasihi Tuhan, 爱主， memberi persembahan, 给奉献， melayani Tuhan, 侍奉主， ikut dalam doa, 参加祷告会， ujung-ujung muara pada diri sendiri. 但是到最后为了自己的利益， Mengasihi Tuhan demi diri sendiri. 爱主是为了自己。 Mesti yang ketiga, 第三层次， mengasihi Tuhan demi Tuhan itu sendiri. 爱主也为了主。 Kenapa engkau melayani? 为什么你要侍奉？ Kenapa engkau memberi? 为什么你要奉献？ Kenapa engkau berdoa? 为什么要祷告？ Demi Tuhan, 是为了主， bukan untuk diri sendiri. 不是为了自己。 Ini adalah tingkatan orang yang sudah mengalami yang namanya transformasi. 这个层次，人的信心已经过一个过程。 Saudara-saudara, bagi saya kejadian 16 itu sangat menarik. 创世纪第16章对我来说很有趣 Perhatikan。pada saat Sarah mengusulkan Hagar untuk Abraham. 当撒来提议来下家给亚伯兰， Abraham setuju, 亚伯兰同意， Allah diam. 上帝安静。 Kenapa Allah tidak bertindak? 为什么上帝没有出手？ Tapi Allah hadir dalam kehidupan Hagar yang ditindas oleh Sarah. 主是在那个下家被撒来虐待的生 Tuhan 活， memelihara Sarah, Ta照顾。 memelihara Hagar. 照顾了下家，也照顾了撒来。 Itu sebabnya Hagar kenapa kasih nama El Roi, Allah sedang melihat. 是为什么他取名 Elroy？ 上帝正在 Kenapa seakan 看 Allah 着。 diam dalam kehidupan Sarah dan Abraham? 为什么在撒来跟亚伯兰生活中安静下来？ Contohnya mengatakan kalau Allah mesti kelihatan seakan silent, tapi Allah bukan tidak hadir. 看起来上帝是安静的，不代表他没有同在。 Allah melihat. 上帝看见， Allah melihat apa yang dilakukan Abraham dan Sarah. 上帝看见亚伯兰跟撒来 Allah 做的， ingin melihat bagaimana mereka respon terhadap janjinya. 他要看见他们怎么样对主的允许做反应。 Kenapa seakan-akan Allah itu silent, saudara? 为什么好像上帝是安静的？ Saudara, saya coba pikir-pikir. 我想一想， Karena bagi Tuhan, 因为为了主， orang sekelas Abraham dan Sarah 人像亚伯兰跟撒来 tidak semestinya melakukan hal ini. 不会做这种事情。 Abraham itu bapak orang beriman. 亚伯兰是信心主的之父， Saudara, itu sebabnya Tuhan tahu harusnya kualitas orang seperti Abraham nggak akan seperti begitu. 上帝知道亚伯兰的品格的人不会这样。 Namun disinilah kita harus kembali kepada poin yang ketiga, saudara. 但是在这里，我们回到第三点， Saya ingin cepat sebenarnya khotbah. 我要讲到是要快快的， Tapi saya nggak bisa berhenti di sini saja. 但是我不能在这里停留。 Karena ada poin yang ketiga yang sangat penting. 还有第三点很重要， Yaitu di sini bicara bukan antara saudara cara manusia, cara Allah, antara bicara tentang mengingini dan menggenapi. Tapi di sinilah kita mulai melihat antara yang namanya kesetiaan Allah dan kelemahan manusia. 单单没有看到我们的力量还是有没有机会的，但是第三点是主的信实。 Saudara, kita melihat antara kesetiaan Tuhan dan kelemahan manusia. 主的信实还有人的软弱。 Kita perhatikan kenapa Abraham disebut orang beriman. 为什么亚伯兰被说是信徒 Bukan 之父？ karena Abraham itu orang sempurna.
不是亚伯兰是完美的人， Saudara, saya tidak lebih baik dari Abraham. 我没有比亚伯兰好， Abraham itu luar biasa. 亚伯兰是了不起， Tapi Abraham manusia yang juga punya keterbatasan. 亚伯拉罕他一个人类有限的， Allah tidak kompromi dengan dosa. 主是没有跟罪恶谈情， Ketidaktaatan itu bawa konsekuensi. 没有顺服带来后果。 Pun Allah bergaul karib dengan Abraham. 虽然他跟做交流， Tapi Allah tidak pernah mengecilkan kesalahan Abraham. 但是他没有小看亚伯兰的过犯， Abraham harus menanggung berbagai akibat ketidaksetiaannya. 他又背起他不忠心的后果， Menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. 生命里面很多的挣扎。 Namun perhatikan, Allah tidak meninggalkan Abraham. 但是注意，上帝没有离开亚伯拉罕， Allah tetap mengasihi Abraham. 上帝一直爱着他， Dia kembali mengulang janjinya kepada mereka. 他又回到他的对他们的应许， Bahkan menolong Abraham untuk menggenapi janjinya Tuhan. 甚至帮助了亚伯拉罕来成全主的应许。 Saudara, Allah tidak pernah lupakan janjinya. 主没有忘掉他所 Allah 承 tidak 诺 pernah 的， lalai menepati janjinya. 上帝没有忽略来成全他的应许。 Saudara, dalam masa pandemi ini, 在这个疫情时段， saya ingin ajak kita bersama-sama merenungkan. 我们来一起思想， Sebenarnya Tuhan ingin mengajar kita banyak hal. 主要教导我们很多事情。 Tuhan ingin ajar kita untuk sabar, menanti, menggenapkan rencana Tuhan. 主要叫我们耐心等候成全主的计划。 Pada saat kita tidak sabar, 有的我们有时候没有耐 saat 心， kita tidak tahu seperti anak rubah itu bahaya mengintai. 像小狐狸不知道危险， Tapi Tuhan ingatkan kita, 主提醒我们 waspada, 谨慎、 sabar, 耐心， nanti waktu Tuhan. 等候主的时刻。 Dan sekalipun kita mungkin tidak setia, 虽然我们有时不忠心， kesetiaan Allah itu melampaui kelemahan kita. 主的信使超越了我们的软弱。 Saudara, pada hari ini, 今天 mari kita memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. 恳求主的怜悯，他的帮助。 Tengah kelemahan kita, 有我们的软弱， seperti Abraham mengalami kelemahan. 就像亚伯兰有他的 Disinilah 软 kita 弱， bisa melihat kesetiaan Allah. 没办法看见主的信使。 Saudara, pada malam ini saya berdoa. 今天晚上我要祷告， Saya percaya bahwa Tuhan itu setia. 我相信上帝是信实的， Tuhan punya rencana kepada setiap kita masing-masing berbeda. 主对我们每一个人有不同的计划。 Saudara, Tuhan memulihkan saudara kita Liurung. 主恢复了我们弟兄刘荣， Saya percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana. 我相信主有他的意思，有他的计划。 Saya bersyukur kalau dia punya hati respon yang benar kepada Tuhan. 感谢主，他有正确的反应。 Kalau saudara dengar kalimatnya tadi, 如果我们刚才听到他的说一句话， dia mulai mengurangi waktunya untuk cari duit. 他要开始减少工作的时间， Dia ingin betul-betul rajin ke gereja dan melayani. 有开始勤劳来侍奉主，常常到教会。 Karena saya lagi berpikir, saudara, di dalam masa pandemi ini Tuhan itu memberikan kasih karunia yang luar biasa kepada kita. 我在想，在这个疫情时段，主满满的赐福于我们。 Kadang mungkin ini adalah waktu babak waktu tambahan yang Tuhan berikan kepada kita. 可能这个时候是一个延长赛， Saya tidak tahu, saudara, mungkin ada yang berkata, saya masih ada di babak pertama. 有的时候我的说我还是在上半场， Tapi mungkin saudara berkata, saya sudah di babak yang kedua. 有的人说我已经在下半场。 Tapi mari kita coba berpikir, jangan-jangan kita tidak di babak yang kedua. 有时候我们去想，也许我们没有在下半场， Tapi ternyata kita berada di waktu perpanjangan itu. 是我们已经进入了延长赛。 Dan ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. 这个是主给我们的机会， Mari saudara kita menghargai anugerah Tuhan. 我们来欣赏主的恩赐， Kita meresponi dengan benar. 正确的反应， Kita berkarya buat Tuhan. 为主做他的圣功。 Yesus berkata, 主耶稣说， semasi siang, 还是白天， mari kita bekerja. 我们来做工。 Nah, waktu malam itu akan tiba.
到天黑了， di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. 没有人能够工作。 Saudara, waktu ini masih waktu siang. 这个时间还是白天， Pandemik ini masih waktu siang. 疫情还算白天， Mari kita gunakan kesempatan ini untuk bekerja untuk Tuhan. 好好利用时间为主工作。 Berdoa agar Tuhan menolong dan memberkati kita. 祷告，愿主帮助我们，赐福于我们。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap saudara-saudari kami. 耶稣，我对我们每一位的会友祷告。 Tuhan tahu segala pergumulan mereka. 你知道每一个人的挣扎。 Hari ini kami boleh melihat kesetiaan Tuhan dan kelemahan kami. 今天我们看见主的信使，也看见我们的软 Ada 弱。 orang seperti Abraham pun dan Sarah, mereka mengalami pergumulan dan berada di titik yang paling rendah. 像亚伯兰跟撒莱，他们也有挣扎，直到他们信心最低层。 Tuhan, Engkau tidak beranugerah. 主啊，你如果没有赐恩， Tuhan tidak memberikan kesempatan. 你如果没有机会， Maka habislah kami, Tuhan. 我们就一了莫了。 Tapi kami mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. 但是我们又重复反复的得到你 Malam 的 ini 恩 hamba 典。 ingin berdoa untuk setiap kami. 我们为我们每一个人祷 Tuhan 告， ampuni kami. 主啊，饶恕我们， Waktu yang kami gunakan, kami sia-siakan. 我们浪费了很多的时间。 Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kami tidak gunakan. 你赐给我们的，我们都没有去使用。 Hidup yang Tuhan berikan kepada kami, kami tidak seriuskan. 生命没有好好的过。 Kami mohon Tuhan tolong. 主啊，请帮助我 Tuhan, 们。 kami tahu ini adalah waktu perkenanan-Mu, Tuhan. 我们知道你的时间要 Kami 按你 berdoa 的 untuk 时间， setiap mereka yang saat ini ikut doa. 为每一个人生病的为他们祷 Satu 告。 hamba mohon kiranya Tuhan Kau memberkati. 主啊，请赐福于他们， Ramah hati mereka. 触摸他们的心， Bakar semangat mereka untuk cinta Tuhan. 燃烧他们的精神来爱主， Mencintai Tuhan demi Tuhan. 爱主为了主， Bukan mencintai Tuhan demi diri. 而不是爱主为了自己。 Tuhan mohon belas kasihan-Mu, Tuhan. 主啊，请怜悯我们。 Tuhan, ketika kami mulai gentar dan kami mulai ragu dan kami mulai takut, 刚开始我们摇动了，开始害怕犹豫， bawa kami kembali kepada Golgota. 带我们回到哥哥他， Bawa kami kembali kepada kasih-Mu. 带我们回到你的怀抱里。 Di situ kami melihat cinta yang sejati, pengorbanan yang sejati, 在那里，我们看到真正的爱，真正的牺牲， kenapan yang sejati. 完美的成全。 Tuhan tolong kami. 主啊，帮助我们。 Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. 如果有生病的会友，请你触摸医治 Agar 他们。 kami Tuhan tidak hanya berhenti berdoa agar kami sembuh, tapi kami mau melanjutkan hidup kami untuk Tuhan. 让我们不但为生病祷告能够医治，但是我们能够活着为了主。 Kami doakan jemaat-Mu sedang menghadapi masalah dalam usaha, dalam pekerjaan. 如果在事业、在工作里有问题事情， Berdoa mereka tidak berhenti pada kehilangan pekerjaan atau kurangnya pemasukan. 为他们祷告，为了他们失业可能减少了收入， Tapi ketika Tuhan memberkati mereka kembali, 当然是主会再次赐福他们。 maka ingat berkat yang Tuhan titipkan ini untuk apa? 还记得主所托付的恩赐是为了什么？ Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Akhir ibadah doa ini, 在这个祷告会末了， hamba mohon berkat-Mu atas kehidupan saudara-saudara. 求主能够赐恩给我们每一位。 Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupanmu di mana kau berada, untuk tetap setia kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saya serahkan waktu kembali kepada Pak Asyar. Mungkin rekan-rekan boleh foto bersama atau kita bisa ngobrol sebentar sebelum kita akhiri. Ya, terima kasih Musa buat firman Tuhan dan Bapak Ibu Saudara semua. Jikalau berkenan Bapak Ibu Saudara boleh tampilkan videonya sehingga kita bisa foto bersama ya. Boleh foto bersama. Berkenan. Ya. Baik. Di layar saya ada 2 screen ya. Jadi ada 2. Saya ambil yang pertama dulu di layar saya. Ya. 如果我们有拍照一下，可以看你的好。
谢谢你。 Oke. Layar yang kedua. Ya, ditahan sedikit senyumnya. Ya, tahan sedikit. Yuk, ya. Wah, ini 1, 2, senyumnya ditahan. Ko Henry senyum dong. Pas senyum. Baik, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Masih ada waktu kalau Bapak Ibu Saudara mau saling menyapa, dipersilakan di unmute, boleh saling sapa satu dengan yang lainnya. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati. Ya. 刘荣，谢谢。